Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you are fine. Okay. Today was interesting. Today is we have interesting topic. Yeah, we will discuss about Unit 12. About I was taking about. Oke. Tapi sebelumnya, pernah nggak sih kalian itu nelpon seseorang tapi di reject atau ditutup, tidak diangkat? Oke, and kamu bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan sehingga dia tidak mengangkat telepon kamu. So, basically we are talking about action that was ongoing on the past. So, jadi kita akan berbicara atau kita akan bahas tentang suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang sedang dilakukan di masa lampau. Oke. Uh, so that was progressive tense. Yeah. Okay. In the past progressive tense, it's used to describe ongoing situation or action in the past. Jadi, past progressive ini di apa namanya ditujukan untuk menggambarkan ongoing situation or the action in the past. Jadi sedang terjadi. Nah, contohnya. Nah, yang kedua, when ongoing was happening, another thing happened. In this case, we use when or while. Jadi contohnya seperti ini. Oke, I was taking a bath. Artinya dari misalkan ini jam 7 atau ini jam 7, ini sampai sini kalian mandi ya jam 8 lah misalkan. Nah, antara jam 7 dan 8 the phone rang. Ya, ring rang ya. Jadi phone-nya itu menyala atau berdering ketika kalian di tengah-tengah kalian sedang mandi. Dan ini terjadinya di masa lampau, ini present, ini past. Ya. Jadi when, jadi kita bisa gunakan while atau when di sini ya. Bisa menggunakan while atau when ya. So, ini past progressive tense ya. Jadi penggunaannya udah tahu ini menyatakan sesuatu atau kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, kalau misalkan sedang terjadi sekarang nih, misalkan kita lagi belajar atau kalian sedang menonton video, kita menggunakannya pakai present continuous. Masih ingat kan? Jadi misalkan kalau sekarang we are watching video. Ya, ingat kalau yang sedang itu pasti ada ing-nya. Ya, you are watching video. We are studying English. Nah, ini sedang. Tapi sedangnya ini sekarang di masa lampau. Ya, so we are going to talk about this in this. Nah, oke, okay. This is the form, guys. Interesting. She was. Nah, jadi yang ini contohnya positive tense-nya she was playing piano. Ya, she was playing piano. Jadi dia sedang main piano. Jadi she was playing piano. Jadi masih ingat she itu subjek tambah was tambah verb ing ya, ingat verbnya tambah ing, verb one ditambah verb ing. Nah, ini objek atau complement. Nah, kemudian was atau were ya. Bisa dilihat sini kalau I, she, he, it itu pakainya was. Ya, sedangkan kalau they, we, you pakainya were. Kalau they, we, you pakainya were. Kemudian kalau negatif sentence-nya she subject was not. Ingat tambahin was tambahnya not. Ingat wasn't. Playing verbnya tetap ing piano. Ya, piano object atau complement ini. Si was were
Nah, kemudian interrogatifnya was duluan atau were duluan nanti. Kemudian C-nya itu subject, verb ing ditambah piano atau complement. Nah, jadi ingat kalau she, he, it, and I itu pakainya was, they, we, you pakainya were. Ya, ini check this out. Oke, next. Nah, untuk menyatakan kejadian yang berbarengan di masa lampau, ya, kayak tadi nih contohnya ini kejadiannya sama-sama lampau, tapi yang satunya sedang dikerjakan dan yang satunya terjadi. Nah, kita menggunakan while sama when atau when. Nah, kapan menggunakan while, Mister? While itu digunakan kalau setelah, atau kita bisa menggunakan while. Nah, tapi dengan syarat setelahnya itu past progressive atau setelahnya itu pakai verb ing dan kemudian selanjutnya dipakai past tense, simple past tense, ya. Contohnya, while I was taking a bath, the electricity was off. Nah, while-nya ini past progressive. The electricity, nah ingat, kalau while duluan, ini harus ada komanya di sini. Ya, while atau when duluan, di sini harus ada koma. Nah, tapi kalau dia di tengah-tengah, nggak usah pakai koma. Ya. Nah, kemudian ingat, ya, the electricity was off while I was talking about. Nah, ini nggak usah pakai koma, sama aja, cuman mana yang duluan. Ingat, setelah while harus dia past progressive. Oke. Nah, kemudian when, kapan menggunakan when? Kalau when itu setelahnya harus simple past tense, nggak ada verb ing-nya. Contohnya, when I pass the park, ketika saya lewat taman, the children were playing football. The children were playing football, jadi ya, mereka sedang main bola. The children were playing football when I passed the park. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingat, kalau when-nya di awal pakai koma, when atau while di awal pakai koma, kalau di tengah nggak usah pakai koma, ya. So ini yang harus diingat, while setelahnya past progressive, when simple past tense. Oke. Contohnya ini, correct or incorrect. When they arrived this morning, I read a novel. Benar atau salah? When they arrived this morning, I read a novel. Oke. Nah, harusnya when-nya ingat ada yang verb ing-nya kan. Nah, di sini harusnya dia pakai verb ing. Jadi ini nggak benar ya. When they arrived this morning, I was reading a novel. Ya, ada was-nya di sini. Oke, next. Well, we go out. It was raining. Nah, ini salah. Berarti ingat, ini harus pas. Verb 2 dari gua apa? When. Jadi, when we went out, it was raining. Atau, it was raining when we go out. Oke. Yang salah. He wasn't driving fast when the accident happened. When the accident happened, benar ya, he was not driving fast. Ya, ini progresif, benar. Nah, cuman salahnya di sini harus ada koma, ya. Kemudian, when we met John at the party when she was wearing a red dress. When she was wearing, nah ini harusnya pakai while. Ya, harusnya ini pakai while. Okay, thank you. That was our lesson. Let's discuss this material in WhatsApp discussion. If you have any question, don't be shy to ask it. Okay, see you next week. Assalamualaikum.